bersambung dengan still gamma distribution, but ada subtopic of mean dan juga variance. Okay, so usually you all akan hafal the PDF for each of these special distribution, right? Kalau you tengok dalam early page of your textbook, kat sini ada distribution, all the distribution yang you perlu hafal. Okay, you perlu hafal yang ni. So one of that adalah gamma dekat sini. Okay, so gamma ni yang you sebelum ni dah hafal dah formula gamma kan. Okay, so another thing yang you perlu hafal adalah mean, variance dan juga dia punya MGF. Sebelum ni you dah hafal kan, mean, variance dan MGF. But now untuk subjek ni you kena derive how to prove the mean, the variance and the MGF for that certain special distribution. Okay, so untuk gamma, mean untuk gamma adalah alpha beta. Variance untuk gamma adalah alpha beta square. Okay, as you know, gamma distribution will have the parameternya adalah alpha dan beta. Okay, MGF for gamma distribution pula adalah 1 minus beta t power of negative alpha. Okay, so let's say lah you dah tahu value alpha dan beta, which is the constant value kan. Let's say lah you punya variable adalah y. Have the gamma distribution with parameter 3 and 2. So you know that alpha is 3 and beta is 2. Okay, so kalau mengikut dia punya formula untuk mean dan variance, automatically in several minutes you will have the value of alpha dan beta. So let's say kat sini dia punya mean will be, mean for the variable of y here will be 3 multiplied by 2, right? Because of alpha multiply beta, so you will get straightly the value of mean for variable y adalah 6. Sama juga dengan variance. Okay, because of you dah hafal dia punya value, the formula of mean dan variance. So the variance here will be 3 multiplied 4, it will be 12. Right? So sama juga. Kalau you dah hafal formula untuk MGF, so straight away you can write down the MGF for this distribution. So it will be 1 minus 2t power of negative 3. So from here you can write down all the mean, variance dan juga MGF for gamma distribution. Okay, but you also need to know how to derive all this formula. You need to know how to derive all this formula. Kadang-kadang sometimes the questions will give you the MGF function. Dia akan bagi function MGF, then you need to determine the distribution of that random variable. Let's say it gives you, okay, given the MGF of a certain distribution x adalah 1 minus 40 power of negative 2. Contoh, dia bagi macam tu. So, determine the variable of x. Determine the distribution of random variable x. Kena bagi tahu distribution. X tu distribution dia apa? Normal ke gamma ke binomial and so on. So from this MGF, sebab you dah hafal MGF, all the MGF for special distribution. So kita tahu ini MGF ni looks like the MGF for gamma. Okay, so dah tahu dah X ni gamma, tapi kena mention juga parameter for the distribution. Okay, so we know that X adalah gamma. What parameter? Alpha dia berapa? Kalau gamma, parameter untuk gamma adalah alpha dan beta. So what is alpha? What is beta here? So daripada sini kita boleh tahu
alpha is 2 and beta is 4. Okay, so maybe another question you need to calculate the probability. So, tak ada masalah dah sebab dah tahu the distribution for X. So you can write down the function, the PDF for random variable X. Then you can integrate the value. Okay, itu contoh lah. Alright, so kita tengok macam mana nak derive the mean and the variance for random variable that comes from gamma distribution. Okay, so the first one, kita nak derive how to prove that the formula for mean of gamma distribution adalah alpha beta. Okay, so first thing first, macam biasa nak dapatkan mean, which is the expected of y. Okay, using the mathematical expectation concept, we need to integrate sebab y ni adalah gamma. Gamma adalah continuous kan. So, kena integrate function of fy. But before that, kena multiply dulu dengan y. Integration of y fy dy. Integrate dari mana ke mana? 0 to 8. Sebab interval untuk gamma adalah positive, non-negative kan, non-negative distribution, so 0 until infinity. So first thing first, kena multiply dulu function the PDF for gamma dengan random variable y. So apa akan jadi dekat sini bila you multiply this thing? Okay, here. Bila you multiply y dengan PDF, right here, so di sini, right, so it will be y power of alpha, sebab kan kat sini y power of 1 multiply dengan y power of alpha minus 1, index dia, so index untuk y ni boleh add up kan, so alpha minus 1 plus 1, so sebab itulah tinggal y power of alpha saja dekat sini. Okay, multiply dengan e power of negative y over beta and so on. So sama je lah yang ni. And then dekat sini, this part dia keluarkan constant sebab alpha dan beta adalah constant, so kita boleh keluarkan. Okay, so tinggallah this part. Okay, so this part kalau mengikut yang ni kan, ini adalah apa? Ini adalah properties of continuous random variable, which is bila kita integrate a valid function terhadap its random variable, it will be 1 kan, a valid function. Alright, so daripada sini kita boleh jadikan ini sama kan, these two equate these two. Okay, buat ke sini, so this part, okay, this part kita boleh gantikan dengan yang ni. Cuba bandingkan these two. Dekat sini y power of alpha minus 1, dekat sini y power of alpha. Okay, dekat sini e power of negative y over beta, di sini e power of negative y over beta. Okay, so this part adalah equate to this one. This one actually beta power of alpha. Tapi bila y power indexnya adalah alpha minus 1, so di sini beta power alpha. If index untuk y ni adalah alpha, so here will be alpha plus 1. Right? Okay. And then di sini adalah alpha, gamma alpha, so di sini gamma alpha plus 1. Okay, boleh? Alright. Okay, so this part kita multiply macam biasa, and then boleh potong yang mana berkenaan lah. So buat another one dekat sini, so kita boleh equatekan dia dengan
beta alpha multiply dengan beta multiply dengan alpha gamma alpha multiply dengan gamma 1 sorry, no, not that one. Okay, so this part, okay, gamma alpha plus 1 adalah alpha plus 1 gamma alpha plus 1 minus 1. Remember, macam sebelum ni, this part. Alpha, gamma alpha equal to alpha minus 1 multiply dengan gamma alpha minus 1. Okay, so it will be, okay, sorry, sini, satu lagi, minus 1. Dan tadi yang atas tadi kan, gamma alpha sama juga dengan alpha minus 1 multiply dengan gamma alpha minus 1. So, gamma alpha plus 1 equal to alpha plus 1 minus 1 multiply dengan gamma alpha plus 1 minus 1. So, because of that, dekat bawah ni dia akan jadi multiply dengan alpha multiply dengan gamma alpha divide dengan beta alpha gamma alpha. So this part boleh eliminate. Okay, this part boleh eliminate. This part boleh eliminate. So tinggallah beta alpha. Okay, beta multiply alpha. Alright. The next one, how to get the variance. Okay, so usually to find the variance, we will use this formula. Okay, so now we need to find the expected of y square. So gunakan konsep yang sama nak dapatkan expected of y square. So we need to integrate the y square multiplication with the PDF of random variable y, then integrate with respect to y. Okay, konsep yang sama. Keluarkan constant, kat sini keluarkan constant. So kat di sini tinggallah kenapa jadi y alpha plus 1 here, because of di sini kan y square kan, y square multiply dengan y square multiply dengan y power of alpha minus 1. So the index, we can add the index. So because of that, kat sini dia akan jadi alpha plus 1 here. Okay, so sama macam tadi kita comparekan dengan this part. Dengan this part. Okay, so kat sini
Kalau y alpha minus 1, so kat sini akan jadi beta power of alpha. So kalau y power of alpha plus 1, so alpha di sini, alpha akan jadi alpha plus 2. Kan? Alpha plus 2 minus 1 will be alpha plus 1. Kan? This part here. Di sini. This part here. Sorry. Okay. Kan sebenarnya alpha minus 1. So, bila kita buat alpha plus 2 minus 1. Kan? Kita nak jadi kat sini. So, alpha here will be alpha plus 2. So, alpha plus 2 minus 1 will be alpha plus 1. So, alpha, kita replacekan alpha here with alpha plus 2. Untuk jadikan kat sini alpha plus 1. Okay. So, sama lah tadi dengan konsep yang ini. Kan yang this one, this part. This part tadi. Alpha plus 1 minus 1. Kan, alpha plus 1 minus 1. So, akan jadi alpha. So, di sini, kita gantikan alpha dengan alpha plus 1. Alpha here. Okay, so sama juga lah. So, beta will be beta, alpha will be alpha plus 1. Okay, so this part tadi, beta power of alpha plus 2. Here, gamma alpha plus 2. Right, so this part ya, kita ambil yang kat sini. Gantikan alpha dengan alpha plus 2. Right, so apa akan jadi di sini? Kenapa dia akan jadi this? So, macam tadi juga. So, bila kita expand, jadi macam ni kan? So, gamma alpha plus 2 will be alpha plus 1 gamma alpha plus 1. Right? Gunakan konsep yang ni tadi. Okay, divide dengan beta alpha gamma alpha. So, we can eliminate this. Tak cukup lagi. Sebab kat sini, kita tak boleh eliminate alpha, gamma alpha. So, kita boleh replacekan pula this part. Okay, so kita boleh replacekan. Buat lagi sekali. Beta square. Multiply alpha plus 1. Okay, kita this part pula alpha, gamma alpha plus 1, kita boleh jadikan dia this one. Tadi alpha gamma alpha. Right. Divide dengan beta alpha gamma alpha. Okay, so from here we can eliminate beta gamma alpha. So tinggallah beta square multiply alpha plus 1 multiply alpha. Dapat, ini baru expected of y square. So in order to find the variance of y, we apply the formula of this, which is expected of y square minus dengan mean square alpha beta square. Dan expand, last kali akan dapat variance of y adalah alpha beta square.
Okay, so that is the way how you prove the mean and the variance for gamma distribution. So, apa yang penting, you kena ingatlah konsep untuk dapatkan mathematical expectation, and then kena tahu this part daripada this one lah. This one ni tak ada masalah saya rasa, sebab ini adalah properties of a valid random variable, kan? So daripada sini, and then this one nak apa? Nak expandkan gamma alpha ni pun kena ingat konsep tersebut. Okay, so another one adalah MGF. Macam mana nak prove the MGF for gamma adalah 1 minus beta t power of negative alpha. Okay, let's see here. So, gunakan konsep yang sama untuk dapatkan MGF. We need to use the mathematical expectation juga. Mathematical expectation. Okay, MYT equal to expected of expected of ETY, which is we need to integrate ETY multiply dengan Fy with respect to y from 0 to infinity, because of the interval untuk gamma adalah from 0 to infinity. So write down the PDF untuk gamma, which is 1 over beta power alpha gamma alpha y power of alpha minus 1 multiply dengan e power of negative y over beta dy. Okay, so next kat sini, alright, kena multiply function exponent dengan exponent here. Okay, kita keluarkan constant lah, okay? Keluarkan constant dulu. So 1 over beta alpha gamma alpha kat luar, integration of okay y alpha minus 1. Okay, multiply add the index of exponent. Macam sebelum ni saya cakap, keluarkanlah negative y ni, senang. So it will be 1 over beta, okay, minus t. Okay, saya buat satu step lagi, which is I want to multiply ni, nak samakan penyebut untuk index of exponent. So it will be 1 minus beta t divided dengan beta. Okay, alright, so from here kita comparekan dengan tadi gamma function tadi. So I nak gunakan, okay, so apa gamma function tadi? Kan gamma function tadi, it is integration of y alpha minus 1 e negative y over beta dy adalah sama juga dengan beta alpha gamma alpha, right? Okay, so sekarang comparekan dengan these two. Compare these two. This one beta alpha gamma alpha, gunakan alpha dekat sini, alpha minus 1, and beta dekat sini adalah 1 over beta here. But here, kalau dekat sini, beta nya adalah
tukarkan beta over 1 minus beta t. Sini negatif 1 multiply dengan 1 over beta t. So, kita boleh buat dia jadi kita boleh buat dia jadi beta yang bertukar kat sini kan. Beta is not beta. Beta, we can replace beta with beta over 1 minus beta t. Right? Power of alpha, still alpha. Okay, gamma alpha. Right? So, this part, kita boleh eliminate. Beta alpha pun boleh eliminate. So, tinggallah 1 over 1 minus beta t power of alpha. Ataupun 1 minus beta t power of negative alpha. Okay, so that is the proving untuk moment generating function. Okay, itu cara yang senang lah. Another way yang you kena boleh ada lagi satu cara. Boleh ajar juga.